মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰ শালনিবাৰী বিমানবন্দৰ অসমৰ দুই মহান মনীষী ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ নামত নামাকৰণ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত তেজপুৰ বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকাৰী জি শিৱকুমাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। জি শিৱকুমাৰে কয় যে এইটো তেজপুৰৰ ৰাইজৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু এই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। তেওঁ লগতে কয় যে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ ৰানৱেৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ বাবে বৰ্তমান বিমান চলাচল বন্ধ আছে, যদিও হেলিকপ্টাৰ সেৱা যাত্ৰীৰ বাবে খোলা আছে। প্ৰতি সপ্তাহত 3 দিন গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, তেজপুৰৰ মাজত হেলিকপ্টাৰ সেৱা চলি আছে আৰু মাত্ৰ 30 মিনিটত তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰীসকলে যাত্ৰা কৰিব পাৰে। तेजपुर जनता के लिए गौरव है, मगर ये सेंट्रल केंद्रीय सरकार से अप्रूव होना चाहिए। ज्योति विष्णु नाम चेंज करना ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट से आना चाहिए। तेजपुर हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है, पवन हैंड्स का, तेजपुर टू गुवाहाटी, जोरहाट एंड डिब्रूगढ़। वीकली हफ्ते में 3 बार है, मंडे, सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को। 31 मार्च 2026 से मतलब दोबारा फ्लाइट मतलब ले पाएंगे हम? यस, 31 मार्च 2026 से। हाँ सर। और सर क्या क्या मतलब अभी हफ्ता में कितना दिन बताया? हफ्ता में 3 दिन। 3 दिन फ्लाइट सर्विस है। और सर रनवे कब तक कंप्लीट होने का मतलब? रनवे मार्च 26 बता रहे हैं और दिसंबर में भी खत्म होने के चांस है।